Okay. Hi, Wen. Ate LL. Ne. Kuan. So, congratulations. So proud of you sa imong achievement. And pinaka-importante is, kuan, well, once nga mato na ka college, don't take things too seriously. Kana, balance lang yun. Study, play with boys, kuan, ayun lang, play with boys nga, kay ba na ka? Kuan, kana, kuan lang jud. Pinaka-importante nga you'll have fun in everything that you do. Don't hurt other people's feelings. Kuan, the good thing about you is, kuan, sincere ka sa imong mga gipangbuhat padayon na importante sad na siya sad. And kani nga mga message na mo, this is a good way nga kanang mahinumduman ta kanunay sa mahinumduman ka, no, in times nga kanang murag masad ka or whatever, basta kanunay lang tagpad ba, kanunay lang kan kanunay lang communicate mana. Sige. We love you, Win. Congratulations. Aja! Fighting!